سلام كمي يوعدكم كمي حريركم كمي لكم نحزنا مسينا زلنا حواريتها بزعبا زوت زل حواريتها مالتيو وسانة أبيات مخرطات ورداتات تقراين كم أون بزعبا من نوح زبنا سلط عن جزياو محدار ذبلن حواريتها حزنا لكم مسينا لنا مالتيو سلازيك ساع موداتات كاتلنا لكم مالتيو كم زفلت زبنا ناي سلط عن زبن جزياو محدار تقراي لو ما عن تعلت 3 مجابيت أوكي خمسة اللي زفلت يو سلازي دحري زي أوقع زل زبنا سلطان جزاو محدار تقراي كم زفلت بهزب زتمرص بيت مخري ناي كلل بسممع وعلي برتريا مسرت كم زفرسن بسممع وعلي برتريا مسرت كع جزاو محدار كم ستعيشن وزي ياو عدواي عالم زفلت نجري مالتيو سلازي اتوعل برتريا أوشت زكاتتهم نجارات نخيف تصمو سرعات بلصقنا نتوعل بزت حس من قدي زتفلاليو صراحة خمس سرحة زفلتيو نسوون تأيو أو لعله هزو تقراي بدورونات سراويتنا خطوقعو غيريو ندار خي أتو غيريو كم أون باجت كالكيلو بانك عاسيو زتفلاليو اتي جونوسايد زفتصمو زنبره ነገር እናፈጸመ እዩ ዘሎ ማለት እዩ ስለዚ እዚኣቶም ከዓኔ ብውዕሊ ፕሪቶሪያ ዝተኸልከሉ እዮም ከይትገበሩ ዝተኸልከሉ ነገራት እዮም ማለት እዩ ስለዚ ህዝቢ ትግራይ ንውዕሊ ፕሪቶሪያ ክትግበር ንሰላም ትግራይ እውን ሰላም ክትከውን ከምኡ እውን ኢትዮጵያ ሰላም ክትከውን ንዝብል ህዝቢ ምዕራብ ትግራይ ካብ መረበቱ ተፈናቂሉ ሉዓላዊ ግዛኣት ትግራይ ተመንጢልና ንሰላም ክበሃል ብዙሕ ዋጋ ናኸፈለ መፅኡ ማለት እዩ ከም ትፈልጥዎ ስለዚ እዚ ውዕል ፕሪቶሪያ እዚ ኣብቲ ናይ መጀመርያ ዙር ዝነበረ ብጀነራል ጻድቃን ጌታቸው ረዳ ታደሰ ወረደ ዝምራሕ ዝነበረ ግዝያዊ ምሕዳር ክትግበር ብዘይምኽኣሉ ክስተኻኸል ኣለዎ እቲ ግዝያዊ ምሕዳር ክመዓራር ኣለዎ ተባሂሉ ከምቲ ዝፍለጥ እቶም ኣብኡ ዝነበሩ ኣብቲ ናይ ግዝያዊ ምሕዳር ዝነበሩ ኣብቲ ናይ ቀዳማይ ግዝያዊ ምሕዳር ዝነበሩ ተለኣኣኽቲ ናይ ብልፅግና ኮይኖም ንህዝቦም ክሒዶም ኣብኡ ዝነበሩ ኣካላት ያው ናብቲ ትክክለኛ ቦታኦም ንክኸዱ ምስ ተገበሩ ታደሰ ወረደ ካብ ሓድሽ ካልኣይ ዙር ግዝያዊ ምሕዳር ክመርሕ ተጣይሹ ከምኡ እውን እቲ ዝነበሩ ፀገማት ክቃለሉን ከምኡ እውን እቲ ዝነበረ ናይ ውዕል ፕሪቶሪያ ዘይምፍፃም ፀገማት ክስተኻኸል ኣለዎ ተባሂሉ ካልኣይ ዕድል ተዋሂቡ ንስርዓት ብልፅግና ህዝቢ ትግራይ ካልኣይ ዕድል ሂብዎ ማለት እዩ ስለዚ ስርዓት ብልፅግና ግን ብቕንዕና ንሰላም ዝብገስ ሓይሊ ስለ ዘይኮነ እቲ መበል ካልኣይ ዝተጣየሸ ግዝያዊ ምሕዳር እውን ያው ከምቲ ልሙድ ህዝቢ ትግራይ ንምብታን ህዝቢ ትግራይ ንምጥፋእ ህዝቢ ትግራይ ንምፅናት እዩ ተጠቂሙሉ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ዝተረዳኣ ኣብያተ ምክርታት ትግራይ ክሳዕታ ዕለተ ዘመነ ስልጣን ናይ ግዝያዊ ምሕዳር እትውዳእ ብትዕግስቲ ዋጋ ናኸፈለት ትግራይ ብጣዕሚ ከበድቲ ዋጋታት ናኸፈለት ተፀቢያተ እያ ስለዚ ሎማዓንቲ ዕለት 30 2018 ዓመተ ምህረት ያው መጋቢት 30 ማለት እዩ እቲ ስልጣን ናይ ግዝያዊ ምሕዳር ተወዲኡ ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ እተን ኣብያተ ምክሪ ወረዳታት ትግራይ ዝውስኑ ዘለዋ ውሳነታት ከም ዝፍለጥ ያው ናይ ህዝቢ ስልጣን ቤት ምክሪ እዩ ኣብ ቤት ምክሪ እዩ ዝውሰን ማለት እዩ ስለዚ እቲ ህዝቢ ዘጣየሸን ህዝቢ ትግራይ በብወረድኡ ዘጣየሸን በብጣብያታቱን ወረዳታቱን ዘጣየሸን ቤት ምክርታት ንሳተን ሕዚ እቲ መፍትሒ ክኸውን ኣለዎ ኢለን ዝወሰኑ ውሳነታት ይውስን ኣለዋ እዚ ከዓ ናይ ህዝቢ ውሳነ እዩ ማለት ናይ ህዝቢ ትግራይ ውሳነ እዩ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ውሳነ ዝውሰነ ዘለዋ ዳርጋ ብሙሉእ ድምፂ ብዘይተቃወሞ እዩ ዝውሰን እቲ ውሳነታት ዝፀድቕ ዘሎ ንሱ እውን እንታይ እዩ እቲ ዝነበረ ቤት ምክሪ ናብ ቦትኡ ክምለስ ኣለዎ እዩ ምክንያቱ እቲ ቤት ምክሪ ብስምምዕ ፕሪቶሪያ ፈሪሱ ተበቲኑ ብስምምዕ ፕሪቶሪያ ካሊእ ግዝያዊ ምሕዳር ዝተጣየሸ ስለ ዝኾነ ስለዚ እቲ ስምምዕ ክትግበር ስለ ዘይከኣለ እቲ ብስምምዕ ፕሪቶሪያ መሰረት ንክብተን ዝተገበረ ቤት ምክሪ ናብ ዝነበረ ክምለስ ኣለዎ መኸተ ህዝቢ ትግራይ እውን ክቕፅል ኣለዎ ዝብል ውሳነታት እየን ዝውስና ዘለዋ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ከዓነ ናይ ህዝቢ ትግራይ ውሳነ እዩ ምክንያቱ እቲ ቃልሲ ያው ጠጠው ኢሉ እዩ ዘሎ ማለት እዩ እቲ ቃልሲ ገና መፍትሒ ስለ ዘይረኸበ እቲ ቃልሲ ከዓ ዕላምኡ ክወቅዕ ስለ ዘለዎ ህዝቢ ትግራይ መሰል ዓርሰ ውሳነ ከረጋግፅ ስለ ዘለዎ ባርያ ኮይኑ ንስርዓት ኦሮሞ ብልፅግና ባርያ ኮይኑ ክነብር የብለይን ኢሉ ዝጀመረ ቃልሲ
ያው ኣብ ከይዲ ስለ ዘሎ ነቲ ቃልሲ ንሱ ንምቕፃል ሕዚ እቲ ገጢምዎ ዘሎ ነገራት ማለት በቃ ብስምዕ ፕሪቶርያ መሰረት ዝመፁ ዝነበሩ ሽርሕታትን ተንኮላትን በዲሁ ሕዚ ናብቲ ትክክለኛ ናይ ቃልሲ መስመሩ ይኣተሎ ማለት እዩ። ስለዚ እተን ኣብያተ ምክሪ ናይ ወረዳታት ዝውስንኦ ዘለዋ ውሳኔ ከምታ ናይ ቀደመን እቲ ዝነበረ ብህዝቢ ዝተመረፀ መንግስቲ ናብ ቦትኡ ተመሊሱ መኸትኡ ክቕፅል እዩ እቲ ውሳኔታት ዝውሰን ዘሎ ማለት እዩ። እዚ ከዓነ እቲ ትክክለኛ ውሳነ እዩ ማለት እዩ። ስለዚ ነዚ ውሳነ እዙይ ግዝያዊ ምሕዳር ትግራይ ከምቲ ብሓደ ሓደ ናይ ማሕበራዊ ሚድያ ዘመሓላልፍዎ ዘለዉ ዝሰምዖ ዘለና ግዝያዊ ምሕዳር ትግራይ ግዝያዊ ምሕዳር ዘይኮነ ኣነ ብግለ ግዝያዊ ምጭብርባር ትግራይ ኢለ ዝፅውዖ ግዝያዊ ምጭብርባር ትግራይ ኢለ ክፅውዕ ዝኽእል ምክንያቱ ዝረብሕ ስራሕ ስለ ዘይሰርሐ ህዝቢ የጭርብር ስለ ዝነበረ ማለት እዩ። ስለዚ ግዝያዊ ምሕዳር ትግራይ ጀነራል ታደሰ ወረደ ከም ዝፍለጥ ኣዲስ ኣበባ ከም ዝኸደ ዝፍለጥ ኣዲስ ኣበባ ኮይኑ ግን እተን ወረዳታት ቤት ምክሪ ዝውስንኦ ዘለዋ ውሳነታት ንኸይትግበር ነቶም ዞባ መሓደርቲ መጠንቀቕታ ከም ዝሃቦም ሓበሬታታት ይወፁ ኣለዉ ማለት እዩ። ስለዚ እዚ ከዓነ ኣምባገነንነትን ካብ ህዝባውነት ወፂኻ ናብ ናይ ግሊ ጥቕምኻ ምኻድን ኣምባገነን ምዃን ንህዝቢ ብሓይሊ ክተንበርክኽ ምስራሕን እዩ ዝኸውን ዘሎ ማለት እዩ። ሓደ መራሒ ህዝቡ ብዝወሰነሉ እዩ ክፍፅም ዘለዎ። ሓደ መራሒ እንታይ እዩ ክገብር ዘለዎ? ህዝቢ ዝወሰነ ውሳኔ ናይ ህዝቢ ሕቶ ከተግብር ኣለዎ ማለት እዩ። ምክንያቱ ናይ ህዝቢ ሓላፍነት እስካብ ዝሓዘ እቲ ህዝቢ ዝደለዮ ነገር ደኣዩ መሪሑ ክፍፅም ዘለዎ እምበር ናይ ህዝቢ ሕቶታት ዓምፂፁ ናይ ህዝቢ ሕቶታት ፀቂጡ ሒዙ ናይ ባዕሉ ድሌታት ከፈፅም ኣይኮነን። ናይ ፀላእቲ ኣጀንዳ ኣምፅኡ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ብሓይሊ ክፅዕን ኣይኮነን እቲ ሓላፍነት ተዋሂብዎ ማለት እዩ። ስለዚ ሕቶ ናይ ህዝቢ ትግራይ ዝምለስ ብህዝቢ ትግራይ እዩ። ስለዚ እቲ ግዝያዊ ምሕዳር ትግራይ ዝተመስረተ ብውዕል ፕሪቶርያ መሰረት ዝተመስረተ ውዕል ፕሪቶርያ ፈሪሱ ስለ ዝኾነ እቲ ግዝያዊ ምሕዳር እውን ናይ ግዜ ዘበኑ ኣውቂዑ ስለ ዝኾነ እቲ ዝነበረ ቤት ምክሪ ይመለስ ማለት እዚ ግቡእን ትክክለኛን ሕጋውን ሕቶ እዩ። እዚ ከዓ ናይ ህዝቢ ሕቶ እዩ። ስለዚ ወዲ ወረደ እቲ ናይ ህዝቢ ሕቶ ተቐቢሉ ክኸይድ እናተገበኦ ተቃውሞ ከም ዘቕረበን ነቶም መራሕቲ ዞባታት መጠንቀቕታ ከም ዝሃቦምን እቲ ብኣብያተ ምክርታት ወረዳታት ዝፍፀም ዘሎ ውሳነታት ንኡ ተቐቢልኩም ተተግብሩ መራሕቲ ዞባታት ተሃሊኹም እቲ ሓላፍነት ንስኻትኩም ክትወስድዎ ከም ዝበለን ተቐባልነት ዘይብሉ ገይሩ ከም ዘመሓላለፎም መልእኽቲ ከም ዝነገሮምን እዩ እቲ ዝወፅ ዘሎ ሓበሬታታት ማለት እዩ። ስለዚ እዚ ከዓነ ትክክል ኣይኮነን። ወዲ ወረደ ምስ ህዝቡ ከም ዘይነበረ ጠሊሙ ከም ዝነበረ ዘመላኽት ነገር እዩ። ስለዚ እቲ ሰብኣይ ግን ያው ከም ዝፍለጥ ህዝቢ ትግራይ ኣሚኑ ዝሃቦ ሓላፍነት ክፍፅም ኣይከኣልን። ከምቶም ኣዕሩኽቱ ከምቶም መሓዝቱ ጠሊሙ ያው ከምቲ ትፈልጦ ናይ ስርዓት ብልፅግና ናይ ምትእትታው ተንኮላትን ሽርሕታትን ክፍፅም ከም ዝፀንሐ እዩ ዘረድአካ ማለት እዩ። ስለዚ ወዲ ወረደ ንሕና ክንሪእና ኣለና ዓብዪ ሰብ እዩ። 50 ዓመት ሙሉእ ኣብ ውድብ ሕወሓት ዝተቃለሰ ናይ ህዝቢ ቃልሲ ሒዙ ዝቃለስ ዝነበረ ሰብኣይ እዩ። ኣይፀልምን ህዝቢ ትግራይ እምነት ገይሩሉ ዝሃቦ ሓላፍነት ጠሊሙ ንህዝቢ ጠሊሙ ነቲ ትማሊ ብድሮን ዝሳጎጎ ዝነበረ ስርዓት ኣሚኑ ንኣዲስ ኣበባ ከይዱ እዚ ናይ ህዝቢ ውሳነታት ናይ ኣብያተ ምክርታት ውሳኔ ይቃወመሎ ማለት እዩ። እዚ ከዓ ትክክል ኣይኮነን። እቲ ትክክለኛ ዘለካ ጉዳይ ምስ ብልፅግና ዘለካ ጉዳይ ስምዕ ፕሪቶርያ ከተተግብር ዝተጣየሸ ግዝያዊ ምሕዳር ስለ ዝኾነ እንድሕር ደኣ ግዝያዊ ምሕዳር ከይዱ ናብ ስርዓት ኢትዮጵያ ከይዱ እቲ ብግዝያዊ ምሕዳር ክፍፀም ዝተባሃለ ናይ ስምምዕ ፕሪቶርያ ኣይፍፅምን ኢሉ መፅኡ ናብ ህዝቢ ወሪዱ መንግስቲ ኢትዮጵያ እዚኣ ኣዊና እንታይ ንገበር ኢሉ ምስ ህዝቡ ክማኸር እዩ ዘለዎ እምበር ህዝቢ ዝወሰነ ውሳኔታት እናነፀገ ናብ ብልፅግና ክኸይድ ግቡእ ኣይኮነን ማለት እዩ። ስለዚ ሕዚ እቶም ሓደ ባንዳታት ናይ ብልፅግና መሳርሒ ኮይኖም ንኸብዶም ዝሓደሩ ባንዳታት እንታይ እዮም ዝብሉ ህዚ በቃ እቲ ዝነበረ ቤት ምክሪ ኣይምለስን ዝነበረ ቤት ምክሪ ተተመሊሱ በቃ ናብ ውግእ ኢና ንኣቱ ንከምዚ ኢና ዋ ስለዚ እዚ መዳናገር ሓሳብ እዩ። ክቡራት ተኸታተልቲ ክንፈልጦ ዘለና ተኽሲ ስለ ዘይተተኮሰ እምበር ህዝቢ ትግራይ ገንዘብ ስኢኑ ባንኪ ተዓፅዩ መድሓኒት ከይኣቱ ተዓፅዩ ባጀት ተዓፅዩ ዝሰርሖ ገንዘቡ ከየንቀሳቐስ ተኸልኪሉ ይመውት እዩ ዘሎ። ሕሙም ብገንዘቡ ከይሕከም ብምክንያት ምዕፃው ገንዘቡ ይመውት ኣሎ ማለት እዩ። ትምህርቲ ቤታት ተዓፅዩ ህፃናት ይድንቁር ኣለዉ፣ ህፃናት ኣብ ዘይኮነ ነገራት ይውዕሉ ኣለዉ ማለት እዩ። ስለዚ ልዕሊ ትውግእ ልዕሊ ብተኽሲ ክመፅእ ዝኽእል ጉድኣታት ይበፅሕ እዩ ዘሎ ማለት እዩ። ስለዚ እቶም ባንዳታት ግን ከታልሉ እንታይ ይብሉ እዚኣ ዳ ተመፅያታ ናፍታ ናይ 2013 ውግእ ኮይና ንምለስ ኣለና ከምኡ ኮይ ዝኾን ዘሎ ይብሉ። እዚ እንታይ እዩ
إتي قبل عليه حزب تجري استجبري نايشنا إمراو أرنت كتقام اللي خمس مزوو حزب تجري واق جل خبل يتقام اللي ما زيجن فشل كم زخانة ياو تخكل كم زي كونن حزب تجري حدون يموت يسأنت كم زلن زتفعل عليه نبارنا تقالع خم زلن كم فلت لنا مالتي سلازي اتزلوا دايك عني اتي حزي كم تناكل تشان 10 سلسلة زي كونس بتعمي بعصف تعصف حزب تجري أو صب كنتاتي زركب حزي اتو صب كنتاتي زركب نقولكم زلنا بأنصارو سرعة بلصقنا تخبيو كلهم تمو جون زنورو أو جوننا تسلفهم أبس ساعات زي كل إثيوبياوي نتي سرعة بلصقنا أدي ساعات راح قطيت إلى زل سرعة بلصقنا خوجد تزجاجي زل حيلي هزو إثيوبيانو على التأليم وإيمالتي سلازي نحنا أبزا ساعات ديا تاني نبرا زلنا هيوت تريقوا لكم مالت زي زحباء نجار يكونن سلازي هزو تجري كافت زلوا خافت زلوا حماق محدرة قوس ندحر كوينو كافت بسرعة بلصقنا بإثيوبيا أو لعلة تجري زجبر زلوا عتات مريتو تمنت إلى زلوا لو علاونت مريتو خملس ندحر كوينو إتي بانكتاتون استفل عليه باجتاتون زعص أو زلوا بسنا سرعات بمثل عرفوا سنة تقييم باجتاتو بعلو كم محاضرن كلهم تكالاتو بعلو مريحو كسرحو من ندحر كوينو أو تقوم خو علم ندحر كوينو تسرعات كقبر خلال اللو مالتي سلازي تسرعات كقبر ندحر كوين خاني كل تجرواي كمتم بيت مخرتات ناي ملا تجراي ورداتات بيت مخرز محلال فوز اللو وسانتات أو جوني من قصنا أو جوني بيت مخرتاتنا بمخان أو جوني سراويتنا بمخان أو جوني تزنورة من قصنا خملسيو أو جوني من قصنا بمخان نتي تنتقلت إلى زل حنت عارف قرياتو زل سرعات كقبر كنسرح لنا أسأل كل تجرواي أسأل كدرب اللو مالتي أمو دا سرعات بلصقنا كل تجرواي أسأل كدرب اللو مالتي نساء مفتحيت سرعات بلصقنا أنت زي وديو نموائلنا نحنا بارات كوينا أنا خلنا بارات كوينا أنا من عدلنا وين يلا كنس أنتنا كنودعنا كنطفينا كم معلتنا معلتي وعلى فرتري خابز فرم كم معلتنا معلتي تجرينا من تاي درجات ورد الله كلنا خنرئ إقباء مالتي مالت تزنبري قدمو على فرتري زنبري مورال ناي تجارون حزو زل مورال حدا يكون المخنياتو بسم سلام سم فرتري أنا بالي قبل على حزب تجري بزحت شرحتات ناسرحه بزحت إيكونومياون كمون قساون سنا إمراون تورنت ناجرن حزب تجري تسعراي نخو ناي تسعراي منفس نخحز تساريح يوم مالتي وزي كعني إتي كأندي ودكت نحاد محورسه ودكت خمس تسعراي بك أنا تسعيري أنا تنبرك خاينت نحرنا زسرح الكالي خمسة عنا قبل حسرح الكالي وزي لعليت نايت أورنت وج أبي أحمد نخوت زجورة نجري مالتي تمالي بدوران بمدافع بزتفل عليه أسواراتن تكنولوجياتن تتقيمو كمارخم زي كعلى مرحتي لومي بقليلي مارخم ملا مالتي بقليلي ناويدي أتوا ملا مالتي هستغراي مرحته بقليلي سئنا لا مالتي سلازي إذا وعلى برترازوي نسأل أي يزتقم زلنبر نهز تغراي أي يزتقم زلك كم تدري وزلخم مالتي سلازي نهز تغراي وين تزنورة مورال قدمو على برتراز نورة مورال ناس عراينة مورال تشرشرو بايتها زويتو زل حزي كم تدري وزلخم يمال سلازي إذا جزيهم محدار ذبحال موزحتو ناي بلصقنا أول زتسقسقو سللتن بانداتاتن زتسقسقو محدار نهزب تግራይ كمي غيرو كسرح 5 صنحي ريخم وهم كل تزور مالتي كل تزور ملو هزب تግራይ نخسعر طرح زسرح محدار مالتي سلازي إذا منفس زي تقليلو خاب تግራይ كوصي زلوو هزب تግራይ جغنا سراويت اللوو ايو اتي جغنا سراويت كعني زمرح منغستي يزرلي قرويو قداجو نخفصم قرويو تسراويت مالت مخنياتو توصعاتات يريو سلازلو اتي بلعلي هزب تግራይ زبصح زلو مدلوتاتن وصعاتاتن يريو سلازلو تግራይ ناص هاجر كتكون ناص زخونت عرسات زخالت هاجر نختكون سراويت تግራይ قرويو مالتي سلازي زوم بغنزب استغازو بانداتات كم بعلو دورده ذا امساسلو كم بعل جيتاچو كم بعل صدقان ذا امساسلو طلماتن كحداماتن زياتهم كم زيناتنا رينا اتا مخاته تقصل الحر كوينات بيت مخرب بحزب استمرصه منغستي نابوت خملسلو مالتي مخنياتو تግራይ مخته يازلا تግራይ مخته خوينا منغست خطاش يتخيلن ندحرنا خالي منغست نطايشلنا ندحرنا خالي منغست نطايشلنا هذي دارجا 7% بلصقنا يخاتونا او مالت بلصقنا سللتنا بلصقنا يوم كاتو تمسللتي بقلص بلصقنا انا يلو ما يمصل
ነገር ግን ብስም ተቃዋምቲ ፓርቲ ብስም ግዛዕ ምዛዕ ናበሉ ናፍቲ ዝጣሽ መንግስቲ ብምእታው ሕዚ እውን ዕንቅፋት ካሊእ ጠባሳ እዮም ክገብሩ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ማለት እዩ ስለዚ ታመ ማለፂታ እያ እቲ ንፁህ እቲ ፅሩይ ቤት ምክሪ እቲ ካብ ብልፅግናነት ናፃ ዝኾነ ቤት ምክሪ ንሱ ክምለስ ኣለዎ ንሱ እቲ ትክክለኛ ናይ ህዝቢ ትግራይ ጥቕሚ ከኽብር ዝኽእል ንሱ ይምለስ ፀላእትና ምስ መከትና ድሕሪ መኸተ ድሕሪ ዓወት ብድሕሪኡ ትደስ ዝበለና መረፃ ጌርና እቲ ህዝቢ ትግራይ እውን ንደስ ዝበሎ ፓርቲ ክመርፅ እንድሕር ኮይኑ ድሕሪ ዓወት እዩ ማለት እዩ ድሕሪ መኸተ እዩ ማለት እዩ ስለዚ እዚኣ ክትከውን ስለ ዘለዋ ኩልና ተጋሩ ኣብ ጎኒ ሰራዊትና ኣብ ጎኒ ህዝብና ብምዃን ዓወት ናይ ህዝቢ ትግራይ 1.5 ሚልዮን ህዝቢ ዝተሰውአሉ ቃልሲ ከንቱ ከይኸይድ ኣሕዋትና መናእሰይ ኣዕሩኽትና ኣዴታትና ከምኡ እውን ኣቦታትና ዝሰኣናሉ ቃልሲ ታሪክ ኣልባ ኮይና ርእስና ኣድኒና ተሰኩይና ከይንነብር ነዚ ኩሉ መስዋዕቲ ዝኸፈልናሉ ብኢኮኖሚ ብሰብ ሓይሊ ብዝተፈላለዩ ኢንቨስት ዝገበርናሉ ዓወትና ከይባላሾ እሞ ከዓን ኣብቲ ዝቐለለ ሰዓት ኣብቲ ናይ መወዳእታ ኣብቲ መበል 11 ሰዓት ኣብ መወዳእታ ዝበፅሕናሉ ሰዓት ከይባላሾ ቀሪብና ኢና ትግራይ ክትዕወት እያ ኣብ ጎኒ ሰራዊትና ኣብ ጎኒ እቶም ኣብ ትግራይ ዘለዉ ጀነራላትና መራሕቲ ሰራዊት ከምኡ እውን እቶም ኣብ ጎኒ ህዝቢ ትግራይ ዘለዉ መራሕትና ብምዃን ኣብ ጎኒ እቲ ቤት ምክሪ እቲ መንግስትና ብምዃን ቃልሲ ህዝቢ ትግራይ ክዕወት ክንሰርሕ ኣለና ማለት እዩ ስለዚ እዚኣ እየ ክብለኩም ዝደሊ ዝጠለመ ይጥለም ካብ ህዝቢ ዝተነፀለ ርኢናዮ ኢና እንታይ ዓይነት ክብሪ ከም ዝህዝ ንጌታቸው ንፃድቃን ኣብ ትግራይ ናሃለዉ ዝነበሮም ክብሪ ዝነበሮም ዝና ሎሚ ኣብ ብልፅግና ከይዶም ወለወልቲ ጫማ ናይ ኣብዪ ኣሕመድ ኮይኖም ወለወልቲ ጠረጴዛ ናይ ኣብዪ ኣሕመድ ኮይኖም ዘለዉ ሰባት ካብ ህዝቢ ስለ ዝተነፀሉ እዮም ወዲ ወረደ እውን ንሳ ይመሪፁ ዘሎ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ዝጠለመ ይጥለም እቲ ቃልሲ ግን ህዝባዊ ስለ ዝኾነ ካሊእ ሰብ መፅኡ ዝትክኦ ማለት እዩ ስለዚ ብምክንያት ታደሰ ብምኻድ ጌታቸው ብምኻድ ፃድቃን ብምኻድ ዝፈርስ ናይ ህዝቢ ትግራይ ቃልሲ የለን ናይ ህዝቢ ትግራይ ቃልሲ ህዝቢ ትግራይ ስለ ዝመርሖ ተተኻኻእ እዩ ማለት እዩ ከም ውልቀ ሰብ ኣነ ናይ ህዝቢ ትግራይ ቃልሲ ይመርሕ ተሃለ ካብቲ ናይ ህዝቢ ዝሓረዮ ሕቶ ወፃእ እንድሕር ከይደ ካሊእ ሰብ መፅኡ ዝትክአኒ ማለት እዩ ስለዚ ናይ ህዝባዊ ቃልሲ እዩ ዝዕወት ህዝባዊ ቃልሲ ተዓዋቲ እዩ ህዝባዊ ቃልሲ ኣይሰዓርን ስለዚ ኣብ ጎኒ ህዝብና ብምዃን እቲ ድሌታት ናይ ህዝብና ክትግበር እንድሕር ኮይኑ ኣብ ጎኒ ሰራዊትና ብምዃን ድጋፍና ክንህብ ኣለና ህዝቢ ምዕራብ ትግራይ ናብ ቦትኡ ንክምለስ ክንሰርሕ ኣለና ስለዚ እቲ ሉኣላውነትና እውን ክምለስ እንድሕር ኮይኑ ኣብ ጎኒ ሰራዊትና ብምዃን ኢና መሬትና ክነምልስ ንኽእል ማለት እዩ ተዘይኮይኑ ናብ ብልፅግና ብምኻድ ተምልሶ መሬት የለን ምክንያቱ ናብ ብልፅግና እንድሕር ከይድካ ናብ ብልፅግና ኢድካ እንድሕር ሂብካ ኦልሬዲ ባርያ ኮይንካ ኢኻ ትነብር ግበር ዝተባሃልካ ኢና ገበርካ ኢኻ ትነብር እምበር ሕቶ ክትሓትት ኣይትኽእልን ህዝቢ ኢትዮጵያ ትርእይዎ ዘለኹም ኣብ ኢድ ብልፅግና ኮይኑ እንትርፊ ግበር ዝተባሃለ ክገብር ሕቶ ክሓትተ ይኽእልን ስለዚ ናይቲ ህዝቢ ኢትዮጵያ ዝወፅሖ ዘሎ ወፅዓ ዕድል እዩ ክበፅሐካ ንኣኻ እውን ማለት እዩ ስለዚ ተዘዋፀና እንታይ እዩ ህዝቢ ከም ህዝቢ ትግራይ ሓደ ኮይና ተቃሊስና ሃገርና ሓራ ክንገብርን ባዕልና ነመሓድራ ባዕልና ከም ድላይና እንኾነላ ዓድና መሰልና ነረጋግፀላ ድላይና ንሓተላ ድላይና ንዛረበላ ዲሞክራሲያዊት ዝኾነት ሃገረ ትግራይ ክነሃንፅ እንድሕር ኮይና ኣብ ጎኒ መንግስትና ኮይና መሰል ዓርሰ ውሳነና ንክኽበር ክንሰርሕ ኣለና ዝብል መልእኽቲ ከመሓላልፍ ደሊ ስለ ዘዳመፅኩኒ ብጣዕሚ እየ ዘመስግነኩም ሰላም